Kontras dengan segala macam ilah-ilah atau sesembahan dari bangsa-bangsa lain yang sebenarnya bukan Tuhan yang sungguh-sungguh, hanyalah berhala-berhala atau dewa-dewa lokal saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadid HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Di kesempatan kali ini kita kembali akan menanggapi sebuah video ya. Jadi saya dikirimin sebuah video oleh para penonton yang meminta saya untuk menanggapi. Jadi penonton tersebut mempertanyakan kepada saya kira-kira apa pandangan saya terhadap video tersebut. Setelah saya tonton, ternyata ini adalah video jawaban dari pendeta Esra Soru. Nah, jadi ini jawaban dari Esra Soru mengenai siapakah ya Tuhan yang disembah oleh orang Kristen. Apakah itu Tuhan yang sama dengan Tuhan yang disembah oleh orang Israel? Jadi Esra Soru menjawab pertanyaan tersebut. Dan saya dipertanyakan, kira-kira setuju nggak dengan jawaban Esra Soru ini atau tidak? Menurut saya ini cukup menarik, dan perlu kita tanggapi ya, supaya memberikan edukasi kepada teman-teman di luar sana dan memberikan sedikit sudut pandang yang berbeda, terutama kepada teman-teman yang ada di non-muslim. Biar kalian bisa mendengarkan bukan hanya dari satu sumber, tapi kalian mendapatkan point of view dari sudut yang berbeda. Nanti dari jawaban saya, kalian bisa bandingkan, kalian bisa cari tahu, ya minimal ini jadi satu referensi, sehingga kalian bisa cari tahu mana yang lebih cocok. Apakah jawabannya pendeta Esra Soru, atau jawaban saya. Atau mungkin ada jawaban yang berbeda. Kita di sini terbuka untuk segala jenis diskusi, yang penting secara akademis, bukan modal bacot-bacot ya. Jadi ini akan jadi salah satu topik yang akan kita bahas nantinya di live diskusi bersama teman-teman. Tapi di sini saya jelaskan dulu pandangan bagi saya secara pribadi ya. Jadi Esra Soru dipertanyakan, apakah orang Kristen mengikuti Tuhannya orang Israel? Apakah sama Tuhan yang disembah oleh orang Kristen dengan Tuhan yang disembah oleh orang Israel? Dan kita akan melihat bagaimana jawabannya Esra Soru. Ini menurut saya asli lawak ya. Dan memang Esra Soru ini menurut saya pemahamannya masih sangat dangkal, menurut saya ya. Dan memang yang dikedepankan adalah iman. Bukan secara akademis, bukan secara akal. Mungkin Esra Soru secara akademis orang yang pintar, ya, secara pendidikan akademis, tetapi dia tidak mengedepankan sisi akademis tersebut. Saat dia menjadi pendeta dan menjawab pertanyaan dari umatnya, dari jemaatnya, yang dia kedepankan adalah faktor iman. Faktor iman. Padahal dia tahu bahwa orang Israel itu tidak pernah menyembah Tuhan yang sama dengan orang Kristen. Orang Yahudi saja jijik disama-samakan dengan Kristen. Kita bisa lihat bagaimana orang Yahudi itu meludahi orang-orang Kristen yang ada di Israel. Saking jijiknya. Mereka menganggap orang Kristen ini asal klaim. Mengklaim dirinya orang Yahudi rohani. Mengklaim dirinya adalah bagian dari orang Yahudi. Padahal orang Yahudi nggak pernah mengakui mereka. Mari kita dengarkan dulu bagaimana penuturan dari Esra Soru sebelum nanti saya tanggapi. Salam Pak Esra. Mengapa kita orang Kristen harus mengikuti Tuhannya orang Israel? Terima kasih. Memang di dalam Alkitab itu dikatakan bahwa Allah atau Yahweh itu adalah Tuhannya orang Israel. Tapi kalau memang Yahweh itu adalah Tuhannya orang Israel, lalu sebelum orang Israel ada, dia Tuhannya siapa? Israel itu kan baru ada satu titik di dalam sejarah. Mulai dari panggilan Abraham, lalu Abraham menurunkan Ishak, Ishak menurunkan Yakub, lalu Yakub punya 12 anak. Nah, 12 anak itulah yang disebut sebagai suku-suku Israel atau bangsa Israel. Nama Israel itu kan diambil dari Yakub. Yakub yang mula-mulanya bernama Yakub lalu diubah namanya menjadi Israel, sehingga nanti 12 anaknya itu disebut sebagai bangsa Israel. Jikalau Yahweh sudah ada selama-lamanya dari selama-lamanya, maka kalau dia dikatakan Tuhan Israel, lalu sebelum Israel ada, dia Tuhannya siapa?
Nah, kalau Tuhan itu adalah Tuhan yang sungguh-sungguh, maka dia harusnya adalah Tuhan dari segala bangsa. Dia adalah Tuhan dari alam semesta ini. Dan karena itu, di dalam Alkitab juga kita baca berkali-kali bahwa dia adalah Tuhan atas alam semesta. Allah atas serba sekalian alam. Nah, jadi dengan kata lain, dia tidak bisa dikatakan sebagai sekedar atau sebatas Tuhannya Israel. Ya, dia Tuhan segala Tuhan, dia Allah segala Allah, dia Allah pencipta alam semesta ini dan satu-satunya Tuhan. Tapi nanti kita bisa lihat bahwa di dalam satu titik dalam sejarah, lalu dia karena mau menyelamatkan umat manusia yang berdosa yang dia ciptakan, dia harus mempersiapkan juru selamat. Nah, persiapan untuk kedatangan juru selamat itu dimulai dengan pengangkatan atau pemanggilan suatu orang yang nanti membentuk suatu bangsa. Nah, maka Abraham dipanggil. Lalu setelah itu menurunkan Ishak, menurunkan Yakub, lalu jadilah suatu bangsa. Nah, karena ada perjanjian antara Abraham dengan Allah itu yang telah memanggil dia dalam Kejadian 17, di mana Allah akan menjadi Allah bagi Abraham dan keturunannya, dan Abraham dan keturunannya termasuk bangsa Israel itu akan menjadi umat dari Allah itu, maka muncullah istilah Allah Israel atau Tuhannya Israel. Nah, tapi sesungguhnya dia adalah Tuhan bagi segala bangsa. Kalau memang dia Tuhan segala bangsa, kalau dia hanya Tuhannya Israel, terus yang menciptakan orang Cina siapa? Yang menciptakan orang Afrika siapa? Yang menciptakan orang Australia siapa? Tentu dia juga. Karena itu dia Tuhan atas segala bangsa, tapi dalam kerangka rencana keselamatan, lalu dia memilih Israel sehingga akhirnya dia dikenal sebagai Tuhannya orang Israel, kontras dengan segala macam ilah-ilah atau sesembahan dari bangsa-bangsa lain yang sebenarnya bukan Tuhan yang sungguh-sungguh, hanyalah berhala-berhala atau dewa-dewa lokal saja. Jadi sebenarnya yang kita ikuti itu, yang kita sembah Yahweh, yang pada akhirnya juga jelma menjadi manusia yang bernama Yesus Kristus, yang kita sembah itu sebenarnya adalah Tuhan atas segala alam ini. Tuhan atas segala semesta ini yang pernah membatasi dirinya menjadi Tuhan Israel dalam kerangka rencana keselamatan. Jadi sebenarnya yang mau dibilang kita menyembah Tuhan Israel, mengapa kita orang Kristen mengikuti Tuhan Israel? Karena Tuhan Israel itu sesungguhnya adalah Tuhan yang sejati, Tuhan atas serba sekalian alam. Karena itulah maka kita dapat mengatakan bahwa kita juga memang harus menyembah, dan seharusnya semua bangsa itu mengikuti dan menyembah Tuhannya orang Israel yang merupakan Tuhan seluruh alam. Berkali-kali sudah saya katakan ya, saya agak bingung melihat teman-teman Kristen yang nggak pernah pede nih. Nggak pernah pede agamanya berdiri tanpa Yahudi. Saya pernah nanya dengan Pak Jody ya, kenapa orang Kristen suka mengklaim sebagai Yahudi rohani? Mengapa? Menurut Pak Jody, kekristenan itu nggak akan punya identitas kalau mereka tidak menyambungkannya dengan Yahudi. Karena apapun cerita, perjanjian lama itu adalah kitabnya orang Yahudi, yaitu Tanakh, yang diambil, diubah bahasanya, ya, dibuat namanya Septuaginta untuk menjadi dasar kitab suci teman-teman Kristen. Kita tahu bahwa Septuaginta itu bukan dibuat oleh orang Kristen, tapi diambil Septuaginta tersebut oleh teman-teman Kristen sebagai landasan untuk perjanjian lamanya. Kalau kita ibaratkan hubungan antara Israel dan juga Kristen, itu adalah hubungan antara anak majikan dengan tiba-tiba anak dari orang lain, anak dari luar yang nggak tahu siapa, tiba-tiba mengklaim bahwa dia adalah anak dari si pemilik rumah juga. Jadi ibaratnya teman-teman, ya, kalian itu punya ayah. Tiba-tiba saat ayah kalian meninggal dan ingin membagi warisan ya, dari notaris dan pengacara sedang ingin membagikan warisan, tiba-tiba muncul entah orang dari mana, dari anta beranta, yang mengatakan bahwa dia itu adalah anak dari bapak kalian juga. Jadi tiba-tiba kalian punya adik tiri, kalian punya saudara. Dia klaim bahwa dia adalah bagian dari keluarga kalian, tapi buktinya nggak ada, cuman main klaim.
Buktinya nggak ada. Buktinya cuman mamanya itu dulu pernah tinggal di rumah kalian. Mamanya, orang tuanya pernah tinggal di tempat kalian. Entah sebagai pembantu lah, entah sebagai apa gitu. Yang kalian juga nggak tahu. Pokoknya dia pernah tinggal. Pernah jadi bagian di keluarga kalian. Tiba-tiba dibilang dia adalah anak juga. Dan berhak atas warisan tersebut. Ini kan membuat kesal ya. Membuat kalian kesal kalau tiba-tiba ada muncul yang begituan. Itulah kenapa orang Yahudi meludahi. Saking kesalnya diludahi. Tetapi ya kita harus akui, Yahudi juga nggak bisa ngapa-ngapain terhadap kekristenan, karena jumlah mereka paling banyak. Dan orang Yahudi pernah dibantai oleh seorang pria yang KTP-nya Kristen, identitasnya Kristen, yaitu Hitler ya. Pernah dibantai. Secara jumlah Kristen jauh lebih besar, lebih kuat negara-negaranya. Yahudi kalau disuruh ribut sama Kristen ya nggak bisa menang juga sekarang kan gitu. Jadi mau nggak mau ya mereka juga terimalah. Kitab mereka diambil, dijadikan landasan. Karena di situ dianggap ada nubuatan untuk Yesus. Harus dipakai karena dianggap ada nubuatannya. Kalau nggak diambil nanti nggak ada cerita Yesus itu kenapa bisa dibilang sebagai Tuhan yang berinkarnasi. Nanti dikira orang dia adalah manusia yang diangkat jadi Tuhan. Karena manusia diangkat jadi Tuhan sama Tuhan berinkarnasi, ini 180 derajat berbeda. Orang Kristen kalau nggak ada perjanjian lama, takutnya nanti Yesus dituduh sebagai Tuhan yang berasal dari manusia. Jadi dia butuh perjanjian lama sebagai nubuatan ini adalah Mesias. Kan seperti itu. Padahal Mesias jelas-jelas juga bukan Tuhan ya. Mesias adalah orang yang diurapi. Kadang-kadang terlalu dipaksakan. Dan kita tahu penerjemahan perjanjian lama oleh teman-teman Kristen itu juga penafsirannya tidak sesuai dengan penafsirannya orang Yahudi. Orang Yahudi nggak mengakui penafsiran seperti itu. Bahkan kalau kita tanya kepada orang Yahudi, siapa Yesus menurut Anda? Siapa Yesus ya menurut orang Yahudi? Maka mereka akan jawab seperti ini. A cousin. No. I don't know. Okay. I guess for me it's nothing. Okay. I guess it's someone for people who consider themselves Christian, but for me it's nothing. Okay. Now I'll explain why I asked that specific question. People outside of Israel who are Christians, very religious, they don't really understand how Jews live in the. This is my impression. They don't understand how Jews live in the land where Christianity was born and don't know much or follow Christianity. So they asked me to ask Israelis who is Jesus for them. What is Jesus? Why don't they believe in Jesus? I don't look at Israel as Jewish state. I look at it as the country that I've been born, Okay. and I love it because I grew up here and I love the people and I got used to it. Let's face it. Mhm. But I don't look at this country as something religious because thank God it's going the other direction now. Yeah. I'm not religious at all. Okay, so you're not religious, so I do have a lot of family that they are, but I'm not religious. Okay. מי זה ישו בשבילך? ישו זה מייסד דת הנצרות. אוקיי. אני חושב שמה שהם רוצים לדעת זה למה אנחנו יהודים לא מאמינים בישו, שהוא המשיח, כאילו. קודם כל אני בחורה דתייה. אז אני מאמינה במה שהיהדות שמה לפנינו. ישו הגיע אלפי שנים אחרי. כולם היה יהודי, אבל הלך לדת אחרת. הקים דת אחרת. השאלה הראשונה זה מי זה ישו בשבילנו, בשביל היהודים? איזה עמדה יש לו? ישו נולד לאמא יהודייה, או בעיקרון יהודי, והנוצרים לקחו אותו כמנהיג שלהם. אוקיי. הם טוענים שהוא לא נולד מאמא בכלל, הוא כאילו... מאבא, כאילו אבא שלו אלוהים, כן, נכון. אבל אנחנו יודעים שהוא נולד כן מאבא. אוקיי. מאיפה אנחנו יודעים בעצם? זה מובא בתלמוד הבבלי. אוקיי, מה כתוב? שמי התעברה?
כתוב שם מי התעברה, אני לא זוכר בדיוק את השם. אם תרצה, אני... יכול להיות יוסף, כי היה לו בעל יוסף. אני לא זוכר ממי התעברה. בסדר, גם אני לא מומחה בזה. אוקיי. אבל אין לו, יש לו עמדה ספציפית ביהדות, נגיד באסלאם, יש לו עמדה ספציפית כפרופט. את תורת ישו אני לא מכיר. אני לא יודע מה העמדה שלו לגבי היהדות. אוקיי. אוקיי, ואני מניח למה הם שואלים, וזה למה אנחנו לא מאמינים בישו כהמשיח. אתה יכול לדבר על זה. למה אנחנו לא מאמינים שמה? שהוא המשיח. למה כן? למה שנאמין? מה ההסבר שהוא כן המשיח? אני לא יודע, אני לא נוצרי, אני יכול להסביר לך, אבל יש להם בטח סיבות, אבל למה הוא לא? אוקיי, אני אוכל להתווכח איתך שתגידי לי את הטענה שלך. זהו, אני לא יודע מה הטענות, אין לי מושג. האם נשמע משהו? אני צריך להכין מראש, סורי נוצרים, אין לי מושג. אבל לפי, יש כאילו למה הוא לא? כאילו מה צריך להיות, שהוא יהיה משיח, או שמישהו יהיה משיח? הוא לא משיח. אוקיי. עכשיו, הטענה שלהם שהוא משיח, הוא יכול להיות בגלל שהוא לא נולד מאבא, כאילו ישיר מאלוקים, אני לא יודע. לא, אני יודע שהוא בא באמת לחם, הבית של יסי, כאילו הבית הנכון, וחוץ מזה, לא יודע. אבל זה לא מדבר לגבי היהדות, זה לא המשיח. זה לא המשיח, אז מי המשיח יכול להיות? אנחנו אף אחד לא יודע. מי שיודע לא אומר, מי שאומר לא יודע. מה זה אומר? מי שיודע... כן, אבל מה הפירוש? הוא לא מגלה. מי שיגיד לך שהוא יודע, סימן שהוא לא יודע. אוקיי. אבל לא, אני בתור יהודי, אני תמיד חשבתי שיש, כאילו, המשיח חייב להיות X, Y, Z. לא, אף אחד לא יודע. אוקיי. אז איך נדע שהוא פה? יהיה בסדר, אנחנו נדע. אוקיי, בסדר. Who is Jesus for you? דמות בשביל אנשים שלא חושבים לבד. Okay. No, I can translate it. It's okay. Okay, so you think... It's just a story for people that have not been told a really good thing. Okay. And do you think that about all religions or just Christians? Yes, Okay. מי זה ישו, כאילו, מבחינת מהמבט היהודית? יש גמרא על ישו במסכת סנהדרין, שהוא היה תלמיד של תנא, אבל הוא כפר בעיקר. הוא יצא לדרך שהיא לא הדרך של היהדות. הוא האמין בזה שכבר הגיע הזמן של העולם הבא, למרות שלא הגיע הזמן של העולם הבא. משהו כזה. אוקיי. מה להוסיף? שאתה יודע. והשאלה, למה אנחנו יהודים לא מאמינים שישו הוא המשיח? כיוון שלא הגיעה הגאולה. הוא סובר שהגיעה הגאולה ואין יותר עניין בלעבוד ולעשות מצוות, אבל היהדות טוענת שעדיין יש זמן לעשות מצוות, כיוון שעדיין אף אחד פה לא נהנה, הנאה מוחלטת. אז ברור שעדיין העולם הבא עוד לא הגיע. זה על ישו. מי זה ישו במבט Jesus Christ במבט היהודית? ישו? כן. הוא נוצרי, הוא לא קשור אלינו בכלל. אוקיי, אז למה הוא לא המשיח? כי הוא לא קשור אלינו, אנחנו מאמינים בתורה, יש לנו את התורה שהיא ההוכחה שלנו. מה? יהודי שהתנצר והלך לנצרות. כן. שיחק בדיוק, חי בסרט רציני שהוא הולך על המים. היה מעשן הרבה. הוא האמין בצלב. אנחנו יש לנו את המגן דוד, יש לנו את אלוהים שבשמיים, אנחנו מאמינים בתורה שאלוהים נתן לנו בהר סיני. וזהו. אנחנו לא מאמינים בישו, ישו בכלל לא קשור אלינו, אין לנו קשר לישו. יש לנו את התורה שממנה אנחנו מאמינים, חוקים, הכל יש בתורה. מי זה ישו בשבילכם? ישו זה מייסד הנצרות. זה לא מדויק היסטורית, אבל הוא נחשב מייסד הנצרות. מייסד האמיתי זה פאולוס. מה? פאולוס? לא שמעתי. הוא בעצם מייסד הנצרות האמיתי. אוקיי. הבנתי. עבור איזה פרויקט זה? זה פרויקט שלי. שאני עושה, אני לומד ומלמד קונפליקטים, למה אנחנו רבים, ובחול יש הרבה מיתוס על הקונפליקט ועל ישראלים ופלסטינאים בכלל, יותר על ישראלים, הרבה יותר, ואז אני אומר לאנשים, תשלח לי שאלות, אני אלך, כל שאלה, אני אלך לרחוב, שאנשים... שבוע היו לי, אני עובדת בארגון של... English? Even better. I can speak English. I work in an organization that gives help to pregnant women who have financial difficulties. Okay. And some
think they were making a donation. They came in, and they said that they were Christians, but they were living in Israel for many years or something like that. And they asked me if I'm a believer. And I thought for a minute, and I said, I'm a Jew. They stopped asking me. Okay. Yeah, I think there's an automatic assumption that they can't quite figure out why we don't believe in Jesus. Yeah. If we believe Right. at all. So, well, okay, can you maybe explain in some way why? I'm a Jew? Yeah. Why am I Or a Jew? why Jews in general, or you, don't believe in Jesus Christ as your Lord and Savior, or that kind of thing? It's not our tradition. We have our own tradition, which is very ancient and very how would you say? Ingrained. Ingrained. And part of it is not believing in Jesus. Okay. Itu jawaban orang Yahudi ya, atas siapa itu Yesus. Jadi klaim dari pendeta Mel Atok ini nggak cocok. Nggak cocok sekali gitu. Kita mulai ya, bahwa Mel Atok mengatakan bahwa Yahweh itu Tuhannya orang Israel, itu fix. Oke? Sebelum menjadi Tuhannya orang Israel, dia Tuhannya siapa kan gitu. Nah, ini pertanyaan bagus. Sebelum menjadi Tuhannya bangsa Israel, dia Tuhannya siapa? Karena kita tahu, Israel itu kan bangsa yang baru juga. Duluan ada Mesir, duluan ada Sumeria, duluan ada Babilonia, duluan ada Cina juga. Sudah ada duluan kebudayaan-kebudayaan dan bangsa-bangsa lain. Yahudi itu kan dimulai dari Yakub. Yakub yang berhasil menang gulat melawan Tuhan, terus namanya diubah menjadi Israel. Itu menurut teman-teman Kristen ya. Baru dari anak-anaknya, 12 orang anak keturunan Yakub yang menjadi suku-suku Bani Israel. 12 orang dari 4 istri Yakub. Nah, ini yang perlu ditekankan. Kadang-kadang teman-teman lupa. Dikiranya 12 orang itu dari ibu yang sama. Enggak. Dari 4 istri yang berbeda ya. 2 istri ya, kalau dibilang secara derajat ya lebih tinggi. 2 lagi adalah budak, pelayan. Jadi keturunan budak itu juga jadi bangsa Israel. Suku-suku Israel itu 12 suku semua setara. Nggak ada yang bilang, oh karena mamanya ini adalah budak, maka lebih rendah. Enggak, 12 sama. Jadi sebenarnya orang Israel juga mengakui bahwa garis keturunan itu ikut orang tua pihak laki, bukan mama. Ya, jadi kadang-kadang kita bingung ya atas tuduhan-tuduhan teman-teman. Itu apa maksudnya? Apa maksud kalian menuduh bahwa oh kalau ini nggak diakui gitu kan? Padahal kita tahu bagaimana ya istri Yakub itu jelas-jelas 2 itu kan adalah pelayan, yaitu si Jilpa ya kalau nggak salah, dan Bilha. Sedangkan yang satu itu kan Lea dan Rachel. Ya, yang istri istilahnya yang anak si Ladon ya, kalau tidak salah namanya. Baru yang 2 lagi kan pelayannya. Nah, itu sedikit informasi. Jadi 12 orang anak dari 4 istri yang berbeda. Poligami, Yakub poligami ya. Istrinya 4. Jadi dari Yakub lah bangsa Israel berasal. Sedangkan Yakub adalah cucunya Abraham. Abraham nyembah siapa kan gitu? Abraham nyembah siapa? Abraham yang nyembah kepada Yahweh juga. Ya. Karena Abraham mempunyai perjanjian dengan Yahweh. Ya. Perjanjian Abraham dengan Yahweh itulah yang membuat keturunan Abraham menyembah kepada Allah. Ya. Perjanjian Abraham dengan Allah itu adalah perjanjian bahwa Allah adalah Tuhan dari Abraham dan keturunan-keturunannya. Bahkan seisi rumahnya. Bukan hanya keturunan, tapi seisi rumahnya. Artinya di situ ada pelayan, karyawan, dan sebagainya. Itu diakui oleh Estrasoru. Jadi sebenarnya, dari mulut Estrasoru sendiri, ya, mulut Estrasoru ini mengakui bahwa Tuhannya umat muslim itu sama dengan Tuhannya orang Israel. Loh kok bisa gitu? Ini pasti ada yang komplain nih. Polikardus komplain. Loh, mana sama Tuhannya orang Arab? Tuhannya orang Arab, Allah kan gitu. Halo? Orang Arab itu dari mana sih?
Coba kalian pikir. Orang Arab itu keturunan Ismail. Tuhannya Abraham, tentu saja Tuhannya Ismail. Itu nggak usah ditanya. Ya. Abraham mengajarkan kepada Ismail dan Ishak serta seisi rumahnya untuk menyembah kepada Allah. Maka itu dilakukan oleh Ismail. Ismail tidak pernah menyimpang. Silakan dibaca. Pernah nggak ada narasi atau bukti bahwa Ismail menyembah kepada Tuhan yang salah? Nggak pernah. Ismail tetap menyembah kepada Tuhannya Abraham. Ya. Bapaknya menyembah siapa? Itulah yang disembah oleh Ismail. Jadi clear. Nggak pernah ada penyimpangan. Dan itu terus berlanjut. Baru beberapa ratus tahun ya, terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh orang Arab. Mereka mulai terpengaruh dengan pendatang-pendatang yang menaruh berhala-berhala di dalam Ka'bah. Barulah dari situ mereka mulai menyimpang, mulai menyembah melalui perantara-perantara gitu. Walaupun mereka tahu bahwa Tuhan paling tinggi itu Allah. Tapi mereka menyembah melalui perantara dewa-dewa kecilnya. Kan begitu. Jadi, itu biar kalian tahu, dan biar kalian ngerti bahwa Ismail itu menyembah Tuhan yang sama dengan Abraham. Dan itu diajarkan kepada orang-orang Arab yang merupakan keturunan Ismail ya. Ismail itu adalah orang yang taat, dan komunikasi dengan Abraham juga terus terjadi. Nggak pernah kita dengar Abraham memarahi Ismail karena menyimpang. Kalau ada keturunan atau anak yang menyimpang, biasanya pasti ditulis di kitab suci. Pasti ditulis. Ya. Contoh, Salomo, hatinya condong menyembah ilah-ilah yang lain. Gara-gara terpengaruh istri-istrinya, selir-selirnya. Itu ditulis. Dia mulai condong kan. Ismail pernah nggak condong? Nggak pernah. Kalau Ismail condong, udah dihajar dia. Bahkan kita bisa lihat ya, sampai Abraham mencapai 175 tahun, lalu ia meninggal, ya. Itu Ismail menguburkannya. Jadi di sini kalian bisa baca, ya. Kejadian 25. Abraham mencapai umur 175 tahun, lalu ia meninggal. Ia mati pada waktu telah putih rambutnya, tua dan suntuk umur. Maka ia dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Dan anak-anaknya Ishak dan Ismail. Ya, jadi anaknya itu bukan hanya Ishak, Ismail ya. Banyak sebenarnya. Dan ini yang terkenal kan dua ini. Jadi dua ini aja nama yang ditulis kan. Ishak dan Ismail menguburkan dia dalam gua Makpelah di padang Efron bin Johar, orang Het itu. Padang yang letaknya di sebelah timur Mamre. Ya, jadi kalian bisa lihat. Di sanalah terkubur Abraham dan Sarah istrinya. Ya. Ngerti kan? Jadi di sini kalian bisa lihat anak-anak Ismail juga disebutkan, dan dikatakan bahwa anak-anak Ismail itu menjadi 12 raja. Ya. Jadi anak-anak Ismail itu menjadi keturunan yang diberkahi atau diberkati ya. Umur Ismail ialah 137 tahun, sesudah itu ia meninggal, ia mati dan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Artinya apa? Ismail meninggal itu dikuburkan dengan Abraham dan juga leluhur-leluhur mereka ya, sampai ke Nuh. Jadi dikuburkan sampai kepada leluhur-leluhurnya. Mereka di kuburan yang sama. Ismail juga. Dan di sini jelas ya, Ismail nggak pernah dikatakan menyimpang atau menyembah kepada Tuhan yang lain. Nggak pernah. Ya, nggak pernah dikatakan Ismail itu menyimpanglah kepada menyembah berhala dan sebagainya. Enggak. Dia orang yang taat. Dia orang yang taat. Dan itulah yang diajarkan kepada keturunannya, yang menjadi Bani Arab. Jadi Allah itu adalah Tuhan dari Bani Yahudi dan juga Bani Arab. Clear. Begitu juga dengan orang-orang yang jadi karyawan, pelayan di rumah Abraham, Ismail, dan Ishak. Itu yang teman-teman harus tahu. Terus kalau kita bicara Tuhannya orang Kristen gimana kan gitu. Kalau orang Arab clear. Dan kita sebenarnya nggak pernah mau menyamakan. Umat Muslim pede. Kita berdiri sendiri teman-teman. Kita pede.
Karena kita yakin apa yang ada di Quran, bahwa kitab-kitab sebelumnya itu sudah terjadi penyelewengan, sudah terjadi korup. Dan cara supaya tahu mana yang sudah korup, mana yang tidak, gunakan Al-Quran untuk mengeceknya. Kalau sesuai, ya ceritanya masih sesuai dengan Quran, itu belum dikorup. Tapi kalau sudah ceritanya nggak sesuai, itu udah dikorup. Mohon maaf ya, contohnya, yang disalib Yesus. Quran bilang bukan. Kami umat muslim tentu saja meyakini bahwa bukan Yesus yang disalib atau Nabi Isa yang disalib, enggak. Ya. Itu menurut kami, mohon maaf. Mohon maaf ya. Nabi Isa nggak pernah disalib, menurut Quran kami. Nah, jadi cara membuktikannya gunakan Quran sebagai pembanding. Mana yang lebih cocok? Masa orang yang hidup benar, Nabi dari Tuhan nggak ditolong? Daniel ditolong. Abednego ditolong. Nabi-nabi sebelumnya tuh ditolong semua, teman-teman. Masa ada nabi tiba-tiba nggak ditolong? Sedih sekali ya. Jadi Tuhan, Allah itu pasti menolong para nabi-nabinya. Terus dikatakan bahwa orang Kristen menyembah kepada Tuhan Abraham, ya, Ishak, Yakub, yang menjelma menjadi manusia, Tuhan yang pernah membatasi dirinya dalam rangka menyelamatkan manusia. Nah, di situ yang jadi masalah. Itu yang jadi masalah, apa benar ada Tuhan yang seperti itu, menjelma jadi manusia? Jelas-jelas Tuhan pernah bilang, Tuhan bukanlah manusia. Dia yang ngomong, tiba-tiba dia yang langgar. Nggak mungkin. Itu melanggar kodratnya Tuhan. Kodratnya Tuhan adalah maha benar, maha adil. Nggak mungkin dia hari ini ngomong A, besok ngomong B. Hari ini ngomong A, besok lakuin B. Nggak mungkin. Jadi apakah ada sesuatu yang Tuhan tidak bisa lakukan? Ada. Melanggar ucapannya sendiri. Nggak mungkin Allah bisa melanggar ucapannya sendiri. Ya. Sama seperti kalian bilang, bisakah Tuhan tidak adil? Nggak bisa. Dia nggak bisa tidak, nggak bisa tidak adil. Karena dia maha adil. Ada maha adilnya itu yang memungkus Tuhan, sehingga dia tidak bisa melanggar nature-nya sendiri. Dia nggak bisa melanggar ucapannya, bahwa Tuhan bukanlah manusia, sehingga dia tidak mungkin. Ya, tidak mungkin jadi manusia. Mengambil rupa untuk turun, sekedar turun bisa. Sama seperti yang dilakukan saat menjumpai Abraham. Itu bisa. Atau dalam bentuk api, dalam bentuk tiang api, itu bisa. Tapi menjadi, waduh, sampai harus di kandungan, mengosongkan diri, itu apa-apaan gitu kan? Sampai mengosongkan diri lagi. Nah, disitulah bedanya. Dan kita bisa lihat bahwa orang Yahudi pun nggak pernah mau Tuhannya itu disamakan dengan Tuhannya orang Kristen. Dan orang Kristen sendiri akui kan, kalau mereka itu ada plus Yesus. Nggak bisa hanya menyembah kepada Bapa tanpa Yesus. Kalau orang Kristen bisa hanya menyembah kepada Bapa, hanya menyembah kepada Allah, tanpa Yesus, sebenarnya sama. Nggak ada masalah, udah clear. Maka iman kalian akan sama, Tuhan kalian akan sama dengan orang Yahudi. Kalau kalian bisa menyembah kepada Allah Bapa saja, tanpa ada Yesus. Cuman karena Yesus adalah Tuhan kalian juga, ini membuat Tuhan kalian pasti jadi auto berbeda. Kan gitu. Jadi jangan bilang gini, saya punya ini semangka. Datang kalian bilang, oh saya juga punya semangka. Tapi semangka kalian campur dengan jeruk. Ya. Jus yang dimiliki oleh orang Israel adalah semangka. Tiba-tiba orang Kristen bilang, oh sama kok, saya juga punya nih semangka. Tapi masalah semangka kamu campur dengan jeruk. Beda udah. Ya, semangka plus jeruk nggak sama dengan semangka, teman-teman. Ya, nggak sama. Jadi janganlah. Ya, jangan cocokmologi yang sebenarnya itu dari hati kecil Anda juga tahu. Saya yakin Pak Esra Soru juga tahu bahwa beda kok. Beda Tuhannya. Tapi nggak mungkin dia bilang beda. Karena nanti mereka jadi nggak punya landasan. Karena mereka sangat meyakini bahwa Yahudi adalah akar dari segalanya. Yahudi adalah orang yang paling diberkati, umat yang diberkahi. Jadi mau nggak mau harus disama-samain ya. Ya, itu haknya Esra Soru lah. Ya, haknya Esra Soru.
kita nggak bisa bantah, nggak bisa kita lawan juga, ya suka-suka dia lah. Tetapi semoga teman-teman yang menonton ini bisa berpikir. Ya, tujuan saya menyampaikan ini supaya kalian bisa berpikir, dan ini kita akan buka diskusi ya di Komal TikTok. Siapa yang mau masuk silakan, kita akan bahas hal ini. Ya, bagi teman-teman yang mau diskusi silakan, kita terbuka untuk diskusi. Sekali lagi ya, ini kan pandangan. Setiap orang punya pandangannya. Masalah mana yang benar, ya biarkan penonton yang menilai. Kira-kira kalian lebih cocok ke yang mana. Ya bisa jadi saya salah. Ya, bisa jadi juga saya salah gitu kan. Bisa jadi Esra Soru yang salah total gitu kan. Jadi kembalilah ke ranah akademi, ya, akademis, supaya kita bisa tahu mana yang benar, mana yang salah. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Makasih atas dukungan teman-teman semua. Ya, dan jangan lupa juga teman-teman, kita juga punya satu channel ya, yang kita buat bareng-bareng dengan Uniriva. Saya bukakan dulu ya. Jadi saya melihat bahwa teman-teman muslim ini terlalu fokus dengan yang namanya debat, ya, baik itu di TikTok maupun dimanapun. Jadi semua fokusnya debat terus gitu kan, tiap hari debat gitu. Padahal kita di debat tuh udah menang telak. Kita di ranah debat udah nggak terkalahkan teman-teman. Kita itu masih bolong-bolong di ranah meluruskan ya fitnahan Polikardus, fitnahan terhadap Islam yang dilakukan oleh mereka tuh luar biasa. Ini yang mau kita luruskan. Dan juga kita masih kekurangan channel-channel untuk memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dan juga apa yang disampaikan oleh teman-teman kita sebelah. Contoh ini, saya lagi tanggapi Esra Soru. Tujuannya apa? Supaya ada referensi yang lain. Supaya para penonton bukan hanya telan punya Esra Soru. Ada pembanding. Ya, ada pembanding. Ini yang kurang. Jadi selama ini yang ada di YouTube, hanyalah jawaban-jawaban dari teman-teman sebelah. Yang dari Muslim mana jawabannya? Nggak ada. Jadi referensinya sedikit. Nah, ini yang coba kita push ya. Dan di sini saya buat dengan Uniriva, saya coba arahkan Uniriva supaya nggak aneh-aneh dia ya. Jadi kita arahkan supaya dia fokus. Teman-teman bisa lihat ini nama channelnya, Uniriva Official. Ya, kalau susah dicari, bikin ada ya nih judulnya. Dusta Elia di podcast Dr. Richard, dibongkar habis Sri Kandi Muslim. Ini mungkin belum direkomendasikan sama YouTube ya, jadi agak susah dicari. Lantaran channelnya, ini channel belum monetisasi. Dan YouTube kurang merekomendasikan channel-channel seperti itu. Tapi linknya sudah saya taruh di bawah. Ya, kalian bisa cek linknya di deskripsi video ini, ya, supaya kalian bisa temukan. Jangan lupa juga didukung, di-subscribe, biar kalian tidak ketinggalan jawaban-jawaban dari Uniriva mengenai statement-statement dari teman-teman kita di sebelah, supaya kalian dapat referensi juga. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Makasih buat teman-teman semua yang sudah mendukung dan membantu perjuangan kami. Di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.